condemnation message on behalf of the government of Goa. We strongly condemn the terror attack in the Pahalgam, Jammu and Kashmir on April 22. We offer our deepest condolence to the families of the victims and pray for the early recovery of all the injured. The government of Goa is fully support the government of India's efforts to bring the terrorist predators to justice. We stand united with the people of Jammu and Kashmir and all Indians in rejecting the terrorism and upholding the peace, harmony and the rule of law. जम्मू आणि काश्मीरातल्या भ्याड हल्ल्याचो निषेध करता आसतना जो धर्मावयल्यान विचारून तेंच्यांनी अशा पद्दतीन गोळीबार करप हे अत्यंत खेदजनक आसा. हांवें गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन निषेध करता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जे अखंड भारताचे स्वप्न 370 कलम रद्द करून त्यांनी साकार करून जम्मू आणि काश्मीरात टुरिस्ट खूप मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागिल्ले. आज कंप्लीटली टेररिजमचो नष्ट करपा खातीर माननीय मोदीजी स्ट्रॉंग स्टेप्स उचलतले हाजी आमकां खात्री आसा आनी पूर्ण गोंयचे लोक गोंयचे सरकार हे तांच्या बरोबर आसा. जम्मू पहलगाम जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या ह्या भ्याड हल्ल्या टेररिस्ट अटॅकाच्या खातीर फाल्यां आशिल्लो म्हज्या बर्थडेच्या निमित्तान बर्थडे सेलिब्रेशनचे कार्यक्रम हांव सगळे रद्द करता. फक्त सेवा कार्य जितके कार्यक्रम पार्टीन डिसायड केल्ले ते फक्त सेवा कार्यक्रम जे आसा म्हणजे मेडिकल कॅम्प साखळेत आशिल्लो आनी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर सेवा कार्यक्रम हे फक्त आसतले. हा बर्थडे विशीस स्विकारपा खातीर खंयसरूच कोणाच खातीर उपलब्ध आसचो ना. त्या खातीर कृपा करून गोंयभरचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणजे चाहते किंवा बाकीच्या सगळ्या गोंयभरच्या लोकांक हांव आव्हान करता बर्थडे विशीश करपा खातीर साखळे आसत किंवा पणजे आसत कोणी बर्थडे विशीश करपा खातीर येवचें न्ही. कारण हांव म्हजो बर्थडे सेलेब्रेट करिना. फक्त सेवा कार्य म्हणजे मेडिकल कॅम्प आनी बाकीचे कार्यक्रम हे नित्य जशे ठरयले त्याच पद्दतीन आसतले. आयच्या कॅबिनेट डिसिजन permission for the two posts of the medical officer to start with the blood storage center in the SSP at the Goa Medical College and Hospital. Second agenda is the assistant professor and lecturer in the Department of the Pediatric Surgery in Goa Medical College, Bangoli on the contract basis. Third one is the proposal for the permission of the to advertise the one post of the lecturer in Department of the OPG in Goa Medical College, Bangoli on the contract basis. Filling of the vacant post in the Department of the Nephrology in the Medical College, Bangoli on the contract basis. Proposal for filling of the two posts of the tutor, demonstrator in the Department of the Physiology and in Goa Medical College on contract basis. Allotment of the land to the Goa College of the Veterinary and Animal Science to the Goa Department of the Veterinary Department. लँड तांकां 60,000 लँड जी आसा कुपीची ही वेटरनरी डिपार्टमेंटांतल्यान गोवा वेटरनरी एंड एनिमल सायन्स कॉलेज हांकां ट्रान्सफर केल्या. 2 जाग्यार केल्या. लँड फॉर ट्रान्सफर ऑफ द गोवा गव्हर्मेंट ऑफ द एग्रीकल्चर फार्म एट कोडार ही लँड परत डिपार्टमेंट ऑफ द वेटरनरीचीच आशिल्ली ती सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इन द नेम ऑफ गोवा कॉलेज ऑफ द वेटरनरी एंड एनिमल सायन्स दोन्ही मिळून 1,60,000 गोवा कॉलेज ऑफ द वेटरनरी सायन्स हांच्या खातीर ही लँड ट्रान्सफर केली आसा. कोडाची 1 लाख आनी कुट्टी आसा 60,000. Approval of the construction of the tertiary cancer center at Goa Medical College HSCC at the approximately amount of 310 crores rupees. Inches दाखवली. Second, transfer of the land of 25,000 square meters in the survey number 40/1 at the village Chingal, Tiswadi for the general administration for Prashasan Sarva at from IT department. Then transfer of land of 6,250 square meter under same survey 40/1 in village Panchayat Chingal to the tourism department for the tourism amenities. IT की जाता. किती आहे? 6,250 square meter.
पाट्या जावपाचो आशिल्लो तो थंय जातलो. आयटी रँक कितें येताले तेच कितें आहा? ते येतले बाकीचे रँक उरले. There is a condolence message. On behalf of the government of Goa, we express our profound grief at the demise of the Holiness Pope Francis, Supreme Pontiff on the Holy See. We join all the faithful around the world in the mourning the loss of a spiritual leader who dedicated his life to faith, compassion, and humanity. The government of Goa stands in the solidarity with the Goan and the global Catholic community and prays for eternal peace to his global soul. May his legacy continue to inspire the generations to come. आम्ही इन्फॉर्मेशन घेतलं त्याप्रमाणे जवळपास आता थंयसर 3 कपल्स गोंयचे आशिल्ली ती 15 मिनटां पयलीं भायर सरली आनी ताज्या उपरांत अटॅक जालो. पण जम्मू काश्मीरात आत्ताच्या घडीक आमकां इन्फॉर्मेशन तांच्यांनी कॉन्टॅक्ट केला त्या प्रमाणे 26 लोक जम्मू काश्मीरात आसा ते थंय नाशिल्ले, वेगळ्या जाग्यार आशिल्ले. थंय आशिल्ली ते 15 मिनटां पयलीं भायर सरल्या कारणान योगायोगान म्हणजे ते साल्वार जाले म्हाका हरकत ना. तेजें नशीब बरें आशिल्लें थंयच्यान 15 मिनटां पयलीं भायर सरले. 26 लोक जे गोंयांतले जम्मू काश्मीरात आसा जाल्यार तांच्यांनी कॉन्टॅक्ट केला. तांकां जाय ते सहकार्य करपाचो सरकाराचो प्रयत्न सुरू आसा. आमी इन टच आहात तांच्या. गोंयांका फाटल्या दिसांनी खूबशे बॉम्ब थ्रेट्स जाल्यात. गोंय एक टुरिझम स्टेट प्रिकॉशन्स घेतल्या गोंयान. गोंय ही तशी कोस्टल स्टेट आसा आनी टुरिझम स्टेट आसल्या कारणान 100% आमी सगळ्या जाणांक पुलीस डिपार्टमेंट सगळीच अलर्ट आसता. पण जम्मू काश्मीरांतल्या हल्ल्या उपरांत मोठ्या प्रमाणात सेक्युरिटी जी आसा पळय ती टायटन केल्ली आसा. काल मिटींग जाल्या ऑफिसांत हांगा काल पुलिसां वांगडा मिटींग जाल्ली. कालची मिटींग ही स्पेसिफिकली गोंयांतली लॉ अँड ऑर्डर हाज्या रिलेटेड आनी विशेश करून टॅक्सीचे वेगवेगळ्या पद्दतीन जे टुरिस्टांचे आनी टुरिस्ट टॅक्सी हाजेर जे वेगवेगळे टॅक्सीवाले वेगवेगळे इन्सिडंट्स क्रिएट करतात ताजेर मिटींग आशिल्ली. हांवें स्ट्रिक्टली पुलिसांक आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की हाज्या फुडें अशा पद्दतीचे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आमी क्रिएट करपाक दिवचे ना आनी टुरिस्ट जरी आसतना गाडयेंत केन्नाच कदापी टॉलरेट करून घेवचे ना. त्या खातीर थोड्या दिसांच्या भितर जे टॅक्सी आनी टॅक्सी रिलेटेड वेगवेगळे इश्यूज आसा पळय हाजेर वी आर कमींग विथ रिफॉर्म्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. वेगवेगळे म्हणजे मागीर तो टॅक्सी एवरीवन शूड कम ऑन द एग्रिगेटर्स किंवा जेका मिटर जो म्हणटात परत परत रिन्यू करचो पडटा जर तेणी ॲप बेस्ड टॅक्सी घायलो जाल्यार मिटर आनी लावपाची गरजूच ना. तेका रिन्यूवली करपाची गरज ना तेंच्या फायद्याचें आसा. बट ते शूड कम ऑन ॲप बेस्ड टॅक्सी ताज्या खातीर थोड्या दिसांच्या भितर डिसिजन सरकार घेता. सीएम दोनापावला रॉबरी जाल्ली कितें अपडेट आहा? पुलीस आमचे सर्च सुरू आहा. सीएम ते बुडलराचे सर्च सुरू आसा. सीएम तो बुडलर आहा पळय तेचे 4 केसीस पेंडिंग आहा. तरी आसतना तो सस्पेंड केलो ताका. सस्पेंड रेव्हेन्यू मिटींग जाल्या घरांचे सुरू आसा. थँक्यू.